नमस्कार बंधुरा शीतेर कथा माथाय रेखे आज आमी तोमादेर साथे एमनई एकटा फेस मास्क शेयर करब जेटा रेगुलार व्यवहार कराय स्किनेर मध्य पुरानो ग्लोटा जेमन फिरे आसबे एकई साथे रंग भेतर थेके अनेक बेशी फर्सा और उज्जवल हये जाबे। मुखे जे कोटा पिगमेंटेशन बा ब्रनोर दाग आछे सेगुलो उठे जाबे, कारण आमी एर मध्य एमनई किछु न्याचाराल इनग्रेडिएंट्स दिएछि जेगुलो आमादेर प्रत्येकेर घरेई थाके और सेगुलो ठीकठाक भावे व्यवहार कराय स्किन किन्तु एमनई सुंदर और उज्जवल थाकबे। एक्सट्रा करे बेशी मेकअप करार तोमाके एकदमई प्रयोजन पड़बे ना। आज आशा करी आमार स्किन थेके तोमरा एकटू हलेओ बुझते पारछो जे उइदाउट मेकअपे थाका सत्त्वेও स्किन कतटा ग्लो करछे। एर एकटाई सिक्रेट, सेटा हच्छे कोकोनाट अয়েল। हाँ बंधुरा, नारकेलेर तेल जदि आमरा रोज आमादेर स्किनेर मध्य एकबार करे व्यवहार करते पारी आमादेर बयस किन्तु 10 बछर पर्यन्त कमे जेते पारे। स्किनेर रिंकेल फाइन लाइन्सের मतो प्रब्लेमও चले जेते पारे। एर जोन्नो एकटा बाटीते निये नेबे 1 থেকে 2 চামচ मतो कोकोनाट अয়েল। तोमरा जे कोनो ब्रैंडेर कोकोनाट अয়েল एखाने व्यवहार करते पारो। आमी एखाने प्याराशुट कोकोनाट अয়েলটা नियेछि। एबार एर मধ্যে निये निচ্छि आरो अल्प एकटुखानि लेबुर रस, माने हाफ चामच मतो एखाने लेबुर रस दिते होबे। तारपर देबे बड़ो चामचे 3 থেকে 4 চামচ मतो टक दई। हाँ बंधुरा, टक दई आमादेर स्किनेर जोन्नो भीषणই उपकारी। स्पेशली এই শীতের দিনে যদি আমরা রেগুলার স্কিনে টক দই মাখি না, স্কিন ভীষণই গ্লো করবে। एर मध्य देव आरो हाफ चामच हलुदेर गुड़ो। तोमरा जे कोनो हलुदेर गुड़ो एखाने व्यवहार करते पारो, चाइले किचेन हल्दिओ यूज करा जेते पारे। आमी एखाने कस्तूरी हल्दी दिচ্ছি जेटा शुधुमात्र स्किनेर जोन्नोई तैरी। এই कस्तूरी हल्दी तोमरा इजिली अनलाइन एवं अफलाइने पेये जाबे। एटाके खूब भालो करे मिक्स करे नेওয়ার पर तोमरा एटाके पुरो मुखे घाड़े गलाय पिठे লাগিয়ে नेबे। तोमार मुखे যতই धुलो ময়লা থাকুক না কেন এটা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট সেটাকে রিমুভ করতে সাহায্য করবে। একই সাথে মুখে যে কোটা কালো দাগ মানে পিগমেন্টেশন, মেছে দাগ, আনইভেন স্কিন টোন, সানট্যান বা ব্রণর দাগের মতো সমস্যা আছে সেগুলো দেখবে মাত্র 2 থেকে 3 দিনের ব্যবহারই ফেড হতে শুরু করেছে। স্কিন ভেতর থেকে ভীষণই গ্লো করবে, কারণ এর মধ্যে যে কোকোনাট অয়েল দেওয়া আছে। কোকোনাট অয়েল আমাদের স্কিনকে যেমন ময়শ্চারাইজ করে তেমনই স্কিনের ড্রাইনেসকে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে। এটা এমনই একটা ফেস মাস্ক যেটা আমরা সকলে ব্যবহার করতে পারি, আর এটা एज ए स्किन হোয়াইটনিং মাস্ক হিসেবেও কিন্তু ভীষণই জনপ্রিয়, কারণ এর মধ্যে আমি টক দই আর হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি। তোমরা সকলেই জানো টক দই স্কিনকে কতটা ফেয়ার করে দেয়, স্কিনের মধ্যে কতটা ব্রাইটনিং ইফেক্টটাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। একই সাথে হলুদের গুঁড়ো যেটা রঙকে ভেতর থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল করে তোলে। তাই রেগুলার বেসিসে এই মাস্কটা ইউজ করায় স্কিন কিন্তু ভীষণই গ্লোয়িং হয়ে উঠবে। তোমাকে এক্সট্রা করে নামি দামি ব্র্যান্ডের স্কিন হোয়াইটনিং ফেস মাস্ক বা স্কিন হোয়াইটনিং ক্রিম ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না। এটা আমাদের স্কিনকে এত ভালোভাবে ময়শ্চারাইজ করে না, সেটা ইউজ করায় তোমরা নিজেরাই দেখে বুঝতে পারবে যে স্কিনের মধ্যে একটা পুরনো গ্লো ফিরে এসছে। স্কিন ভেতর থেকে ভীষণই রেডিয়েন্স লাগছে। খুব ভালো করে পুরো মুখে লাগিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট রেখে হালকা হাতে রব করে নর্মাল জল দিয়ে ওয়াশ করে ফেল। আশা করছি অন ক্যামেরা আফটার ওয়াশ রেজাল্ট তোমরা আমার স্কিন দেখে একটু হলেও বুঝতে পারছো যে আগের থেকে স্কিন কতটা গ্লো করছে। তাই এরকম স্কিন পেতে এটা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো।